Tanaw igsunon sa mga milagro. Unsaon pag-abog sa Dios ang mga taga-Kanaan. Aron nga mahihatag ngadto sa mga Israel. Dunay duha ka mga dagkong milagro. 1, giukay ang mga taga-Kanaan. Pinaagi sa mga katilahan, mga butang. Ang Diyos mo'y nag-intervene, mga kaigsunan. Ikaduha, igsoon. Tanawa. Exodus 23, 27, 28. Gipadala sa Diyos ang mga putyukan. Gipaak mga taga-Kanaan. So nang laya sila. Sunay mga milagro sa Diyos, mga kaigsunan. Dili original nga plano sa Diyos nga sila may makig-away. Busa mga kaigsunan, ang plano sa Diyos, dili patay. Siya ray mahantigo pag-abog sa mga taga-Kanaan, mga kaigsunan. Dili masayon ang pagkuha sa yuta sa tungod kay okupado naman kinigsoon. Parang Diyos nakig-uban pinaagi sa mga manlunda sa mga Israel. Hiyahan, proteksyonan, o daugon ang mga teritoryo pinaagi sa katingalahan ng mga panghitabo, mga kaigsunan. Pinaagi sa mga katingalahan ng mga panghitabo. Sa maadlaw, dunay haligi nga paghanon. Sa magabi, dunay haligi nga kalayo. Maayo ang provision sa Ginoo sa mga Israel. Apan may kondisyon. Magtuman ra gyud mo sa kasuguan sa Dios. Kay panahon nga musupak mo, musukol mo sa leadership sa atong Dios, mahimong mangilad ang mahitabo sa kinabuhi sa mga Israelano. Morita na mga kaigsunan, kay ang daang tugon na ilado kini nga balaod kini sa gitawag eye for an eye. Doktrina kuno sa pagpanimalos. Ato po ning makita sa bagong tugon, Mateo 5:35-38. Gikutlo kini ni Gunisos, mata batok mata. Mga kaigsunan. Sa sermon didto sa buntod sa kabulahanan, nagkutlo si Gunisos sa mga teksto sa daang tugon. Nga sinati kaayo sa mga Israelano ang maong gikutlo sa daang tugon. Pananglit, mga kaigsunan. Moingon ang Ginoo, kadungog na mo kaniadto nga nagaingon nga dili kamo magpatay. Apan ako magaingon kaniyo, bisag kinsa nga nagdumot sa iyang igsoon, siya mamumuno. Higugma ang imong kaaway, mga kaigsunan. So ang Exodus 21-24 nagasulti mata batok sa mata, ngipon batok sa ngipon. Gikutlo kini ni Jesus sa Mateo 5:38. Sa mga abogado gigamit kini nga Latin na sulat lex talionis or retaliation law. Balaod sa pagpanimalos. Kini nga mga teksto eye for an eye, makita nato sa Leviticus 24:20 o Deuteronomio 19:21. Apan dunay kahulugan niini mga kaigsunan nganong gikutlo sa atong Ginoo kinigsoon nga mga teksto. Ang katuyuan sa kasuguan mga kaigsunan mo, ihunong ang pagpanimalos. Badlungon ang tao nga ang balaod ibutang sa iyang kamot. Kay kung ang tao magbutang sa iyang kamot sa balaod, wala na kini pugong. Wala na limit. Whereas ang balaod, doon ay limit. Sa mapananglit, presyohon kag upat ka tuig. Na kayo gibutang nimo sa kamot ang imong pagpanimalos, wala na may bilanggo, patay man dito sa mga kaigsunan. Gilikay sa Dios ang pagdinumtanay. Kanang feud ba? No? Kanang feud. Kanang gitawag na ito bloodbath. No? Likay na ito na. Kanang rido mga kaigsunan, mao na ang gusto palikayan sa atong Ginoo. Kung dunay mga paghitabo nga dili maayo pananglit, madunay mga physical
nga collision, nag-away. Kung manimalos ka na, patay gud sa imong kalaban. Pero na may balaod, igsoon. Na may balaod. Ang mga judges na hibalo kung pilay multa, mga kaigsoon. Ang judges na hibalo kung death sentence ba o dili. Basta balaod gani, inaagis mga judges na i-control igsoon sa punishment. Pero kung manimalos ka, walay control. Kaya kung manimalos ka, patay man yun mga kaigsoon ba? Muna igsoon ang gusto palikayan sa atong Ginoo. Akong balikon, gusto sa Dios nga ang paghusay sa mga problema, mga damages, dili paagi sa atong kaugalingong kamo. Naay gikatudlo sa Dios mga kaigsoon. Naay gikatudlo. Kung saon pag-apply ang maong kasuguan. Ang katuyuan sa kasuguan mo, hustisya. Hustisya sa nabintahaan, hustisya sa namintaha, hustisya sa damages, o hustisya sa hinungdan sa damages. Ug unya mga judges, mutanaw, kung saan pag-restore ang damage. Dayon, aron magka-establish og kalinaw sa mga conflicting ng mga katawhan. Muna mga kaigsoon. So na yung pagpanimalos, Mateo 6:4, 6, Mateo 16:27, Lucas 6:23, okay? Mga kayo, 2 Timoteo 4:8, mga kaigsoon. Ang Diyos naghatag og hustisya, mga kaigsoon. Apan samtang di pa siya makahatag og hustisya, niining mga tao nga nagbuhat og di maayo, doon na iyang gitudlo ng mga judges sa panahon sa mga Israelhanon. Kay sila mo determine unsa ang gravity sa maong sayop sa tao ug usapod ang penalty nga igahatag ngadto. Dahil kung may damages, doon ay balaod niya na. Compensation mga kaigsoon. Doon ay balaod niya na. So pinaagi ni mga kaigsunan, ang balaod may ma-implementar dili ang kagustuhan sa tao mga kaigsunan. Ang Diyos uyo na nagitawag reward and punishment. Doon ay damage, hatag ang kag-reward. Doon ay cause of damage, you are meted with punishment. Because justice is a matter of principle, dili pinaagi sa pagpanimalos. Mga kaigsunan, kung ay tao nga nasayop batok kanimo, dili ka mahimo nga ikaw maghukom unsa nga nimo buhaton. Likayan nato na. Kaya kung kita gani igsoon mo punish sa maong namintaha kanato, unlimited ang atong punishment mga kaigsoon. So dili nato ibutang na kita gyud mo implement sa maong punishment mga kaigsoon. Abi na mong hustisya, dali ni mo mabaliktad. Dili kita maoy musukli sa binuhatan, batok ka na to. Pabayaan na to nga ang husgado, maoy musilot sa mong tao. Ang pagtulunan ni Gunisos, igsoon nag-ingon, kung gusto ka mong mamahingpit, sama sa akong amahan na hingpit kung sa may gitulo sa atong Diyos. Atong itugyan nga ito sa Diyos. Kung di man ta kuha o justisya na ng kalibutan na, ang Diyos lang mo implementar sumala sa balaod ngayong ihatag alang ka na ito. Muna yung mga kaigsunan, ang original mga plano sa Diyos. Ang Diyos naghatag og sosyal nga balaod ngadto nimo sa social minito si ang nagkontrol sa interrelationship sa mga isikataw. Kaya Diyos man nasayod unsay ang ngay nga application sa maong balaod. Ang katuyuan sa hustisya mo, ang pag-restore sa mga damages o sa paghatag og kalinaw. Nga dili magpadayon ang pagbinaslanay sa usag-usa. Mao nga dinigson gisulti sa atong Dios nga likayan yun nato ang pagpanimalo sa atong isig katawo. Kay dili kini atong trabaho
mga kaigsunan. Iya kini sa atong Ginoo. Kay pinaagi ni mga kaigsunan, kung atong pabayaan ng husgado, mga kaigsunan, wa nato gibutang ang balaod sa atong kamot. Si Ellen G. White, mga kaigsunan, adunay iyang tambag alang kanato. Ang bililhon nga manluluwas nagpadala og tabang sa diha nga kita manginahanglan. Ang dalan paingon sa langit adunay mga tunob ni Ginoos nga mao ning atong pagasundon. Ang matag mga tunok og mga samad sa atong tiil naagyan na ni Ginoos. Ang matag cross nga atong ginatawag nga niya kanato gipasa na sa atong Ginoo. Ang Ginoo tugot nga dunay mga kasabot o mga konflikto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kay kita giandam nga makabatong kita og kalinaw diha kaniya. Sa panahon sa kagubot, ang makataon sa Dios mobatig kahadlok. Apan kani mauna ang tininuod nato nga pagtuo nga magatanaw kita. Pinaagis pagtuo nga atong makaplagan nga kita di ay gilibutan sa mga saat sa atong Ginoo. Great Controversy, page 633. Moadto na tayo igsoon sa paghagpat sa mapagtulunan sa atong leksyon. Ang katuyuan sa Dios sa pagtawag sa mga Israelhanon ingon nga iyang mga katawhan mao ang pag-establisar sa pundok sa mga tao nga lahi kay sa mga tao sa iyang palibot. Kay ang palibot mga magsisibag mga Diyos-Diyos. Mao ang katuyuan sa atong Dios. Kung ang tao magmatinud-anon sa pagsunod sa atong Dios mga kaigsunan, ang kasuguan mo'y mo-govern sa atong kinabuhi. Ug sa dihang ang kasuguan mo-govern sa atong kinabuhi, mamintain nato ang relasyon sa atong isikataw ug ang atong relasyon ngadto sa atong Dios. Mao ni ang katuyuan mga kaigsunan. Ang kasuguan wala kini gihatag aron lisod-lisod ang tao. Di na mo ituyo sa atong Dios. Parang kasuguan gihatag sa Dios ngadto sa mga Israel ngadhi kanato. Aron nga kini mao'y magbantay sa atong mga sinful tendencies, kanang atong mga makasala nga mga batasan ug kinaiya ngadto sa atong isikataw. Mao kini ang maggwardya, mao kini ang magproteher kanato. Ang paghatag usab og hustisya kung naay mga damages sa mga properties ug uban pa, naay balaod diha sa balang kasulatan, naay balaod sa panggobyerno mga kaigsunan. Mao nang katuyuan diha mga kaigsunan. Gani sa daang tugon, gitudlo sa Dios ang mga maghukom kay sila mo implementar sa balaod ngadto sa mga tao. Kung kinsang agrabyado, naay balaod. Unsay damages, naay balaod. Apan ang mga saserdote ilang trabaho magtudlo unsa ang balaod. Kung ang kasuguan maimplementar sumala sa katuyuan ni mga kaigsunan, makahatag og kalinaw, makahatag og harmonia sa taliwala sa mga katawhan. Di ko malimot na abogado diha nga vlogger nga sige ko paminaw. Nag-ingon siya, kung ang tao walay balaod, mananap na siya, di na siya tao. Kaya ang mananap walay balaod. Very striking na nga sinutan mga kaigsunan. Munang madungog na ito bitaw nga wani kasuguan, wani balaod igsoon. Imposible. Kuha niyo traffic light, di ba magkayagaw ta? Kuha ninyo ang mga lane sa kalsada, di ba magbinanggaay ta? Iyon na mga kaigsoon. Pero kung maayo ang pagka-implement sa balaod, hapsay ang trapiko, malikayan ang mga disgrasya, mga kaigsunan, may kalinaw. Busa kung ang balaod ma-implementar sa matag panimalay, kasing-kasing sa mga katawan, dunay kalinaw ang atong komunidad.
mga kaigsunan. Kaya ang balaod, giya kini nga sa mga katawhan. Sa pagbuhat og baayo. Sa tibok nga nasod protektado kini. Kaya ang balaod, mauman ang mapahamtang ni adto magadaog-daog o magahatag o recovery sa mga tao nga dunay damages kung sila igsoon biktima sa mga pagdaog-daog. Og ang balaod dili angay nato ibutang sa atong kamot nga kita mo implementar dili. Kaya kung kita mo implementar, unlimited igsoon ang atong pagabuhat. Moritas practical application. Ang Diyos nagtudlo sa mga Israelhanon sa pagkamatinumanon. Kay kung ang mga Israelhanon magmatinumanon sa atong Diyos, labi na ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, kung mutuman sila sa pagsimba sa matuod nga Diyos, ang Diyos may makig-away alang kanila. Kung ang mga Israelhanon gikan sa sinugdan sa Egypto, payon sa baklay nina, payon sa Kanaan, o pagpuyon na sa Kanaan, kung sila nagmatinumanon sa pag-alagad ngadto sa atong Diyos, ang Diyos may makig-away sa mga palibot ng mga nasod. Apat 400 ka mga tuig, naghulat ang mga Israelhanon na ilang maokupar ang Kanaan. Kaya gisaad naman yun, nga kanang Kanaan ila gina. Kaya ang Diyos nagapaliw ko mga pamagi, sulod sa 400 ka mga tuig, nga mga taga-Kanaan makabaton og paghinulsol o magserbisyo sa matuod nga Diyos. Aron kung mga Diyos na mga taga-Kanaan pag-abot igsoon sa mga Israelhanon, may kalinaw. Kung baga mo yung welcome, mga igsoon ako dali, mag-uban ta din sa Kanaan. Panigsoon ka, wala man magmatinuman ng mga Israelhanon. Mao nga sila mo'y nang kamot, nakigasdan sila sa pagkig-away sa kaaway, mga kaigsunan. Mao din na, mga kaigsunan. Mga to kining bantayan sa atong kinabuhi. Kung matagakaraan ni Dawat pa sa matod nga Diyos, may harmonia unta, mga kaigsunan. May harmony. Para mga Israelhanon, wala man yun magmatinuman sa atong Diyos. Mao sila mga nakig-away, sila mga kaaway. Ngayon ang Diyos mo nagsaad din niya, ako'y makigaway alang kaninyo. Pagpabilin lang mo, matinudanon. Pagkanindot ang plano sa Diyos. Kung magian sa mga Israelhanon, nga doon ay magdaog-daog kanila, doon ay magsalikoy kanila, nagyan ng Diyos ay lagi butang ang balaod sa inyong kamot. Na-justisya niya na. Ayaw lagi butang sa inyong kamot. Ang Diyos kadiato sa mga Israel, moray kapod ang Diyos nato karon. Kung nagsada ang Diyos sa mga Israel na siya makig-away bato alang kanila, kiniigsoon individually nagsada ang Ginoo. Di lang nato ibutang ang balaod sa atong kamot. Ang Diyos may makig-away alang kanato. Ang pagpanimalos dili nimoy atong katungdanan. Iya kini sa Diyos. Abi niyo mga kaigsunan, kung kita bitaw manimalos, pilar may atong agi ba? Iliteral lang na to. Ako mo yung manimalos. Katong taong nagdaog-daog na ako pananglit, manimalos ko. Pila may akong mapanimas lang, pananglit. Upat ka tao ang nagdaog-daog na ako. Mahurot na ako nagpanimalos ng upat. No? Siguro usara ka pagpanimalos pananglital, literal yun nga, gipatay lugar itong kaaway. Naapay, nabilin nga tulo. O saray mo. Gamay ratag agi kung kita ang manimalos. Igsoon. Kung baga igsoon, gamay ratag kumo kung kita yun mo'y manimalos. At kung ang Diyos mo'y manimalos, dakog agi ang Diyos. Mo na yun siya, ang pagpanimalos dili niyo, ako na. Ako na. Manghinaot ko igsoon. Na kining kasuguan nga buhi sa atong kasing-kasing. Atong ipabaya ngadto sa Dios. Sa pagkakaroon nga niya pagkita sa yuta, ato lang biyaan diya, husgado ka muna. Kung walay hustisya nga atong makabot ang kalibutan na, sige lang, biyaan lang nato. Kaya ang Diyos may manamulos alang ka nato. Magaputas pagtapos.
gamhanan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa imong pagpahinumdum ka namo. Nga ang kasuguan maniya ka namo. Nga dahay kung magpabiling kami matinud-anon o masinugtanon diha kanimo. Kung ano na yung mga kaaway sa among kinabuhi, ikaw di ay mga makikaway alam ka namo. Kung doon ay mga tao nga nagadawdaog ka namo, mga tao nga nagpakaulaw ka namo, mga tao nga nagsalikway ka namo, dili namo ibutang ang balaod sa among mga kamot. Kay nag-ingon ikaw ang pagpanimalos, dili amo, apan imo kining tanan. Ginoo, wala kami magampo. Na kining mga tao nga adunay dili maayong intensyon sa among kinabuhi. Nga sila, mga wala ang kalibutan. Apan ang amo lamang o Diyos, matagan pa sila gigayon, nga makahinulsod sa pag-alagad niya kanimo. Ang tanan among igatugyan, kaya pagpanimalos dili man amo. Apan ang pagpanimalos, pinaagi man sa imong kamot. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.